नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मेष राशिर घातबार अटे एवं वृष राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज मूला न खाइले भल एवं राति 8:24 पर बेल और पणस न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक आकस्मिक अर्थलाभ, सुनाम प्राप्ति, सम्मान वृद्धि और सुख संपद प्राप्ति मध्य हेबो। भागीदारी भल लाभ पाई ऋण परिशोध करिबार सुजोग मध्य पाइबे। स्वास्थ्य परिवर्तन हेबा सह सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेबो। ठेकादार और घरोई कर्मरत थिबा व्यक्ति मानकर अनेक शुभ मध्य हेबो। प्रवास यात्रा रे लाभवान मध्य हेबे। वरिष्ठ व्यक्ति उच्च अधिकारी सह संबंध दृढ़ीभूत मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारंको चावल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक शिक्षा क्षेत्र में उच्च श्रेणी पाइबे एवं उच्च शिक्षा पाइबार सुजोग मध्य पाई पारिबे। पैतृक संपत्ति को नहीं पारिवारिक द्वंद्व देखा मध्य देई पारे। भोग विलास रे दिन काटिबा पई आग्रही मध्य हेबे। निजर आत्मनिरीक्षण, मनोवैज्ञानिक तथ्य अन्वेषण, अंतर्दृष्टि एवं आंतरिक मूल्यांकनर अनुभूत जागृत मध्य हेबो। आय व्यय प्रायतः आपणकर समान मध्य रहिबो। गृह उपकरण क्रय मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक व्यवसाय रे कम परिश्रम रे आशाजनक फलप्राप्ति हेबा फल सफलता अर्जन मध्य करि पारिबे। बंधु मित्रंकर सहयोग, प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता रे आपणकर आय वृद्धि मध्य हेबो। कला, साहित्य और चलचित्र, संगीत आदि क्षेत्र रे समस्या समाधान मध्य होई जिवो। प्रसिद्ध व्यक्ति मानक सह सुसंपर्क रहिबा फल उत्साहित मध्य हेबे। प्रेमिक प्रेमिका मानकर प्रेम प्रसंग रे आशाजनक फलप्राप्ति मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिके सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक संपर्कीय शुभ सूचना पाई खुशी मध्य हेबे। पारिवारिक क्षेत्र को सरस सुंदर करिबार प्रयत्न मध्य करिबे। मित्र माने परामर्श दे किसी समस्या मूलक काम समाधान कराई मध्य पारंती। कर्तव्य साधन को भगवत सेवार मान्यता दे प्रशंसित मध्य हेबे। क्रोधित हेले तैयारी करितिबा कार्य रे सफल हेबे मध्य नाही। रास्ता रे जीवा समय रे सतर्क रहिबार बहुत आवश्यकता मध्य अछि। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक केतक दीर्घ योजना सफल हेबा कारणरू मन आपणकर भल रहिबो। क्षमता योग्यतार जोड़ी मध्य होई पारिबे। व्यवसाय क्षेत्र में प्रसार प्रचार फल आशातीत लाभ मध्य पाइबे। स्वास्थ्यर उन्नति परिलिखित मध्य हेबो। शुभ समाचार मिलिबो एवं निज लोक आपणको सहायता मध्य करिबे। परिवार रे खुशीर वातावरण स्थायी मध्य रहिबो। बंधु मित्रंकर प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता रे नूतन पंथा अनुसरण मध्य करि पारिबे। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक परिवार रे अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेले मध्य ताहा कौशल क्रमे समाधान मध्य करि पारिबे। व्यवसाय वृद्धि योजना रे हाथ देबाको अनुप्राणित मध्य हेबे। परिवहन व्यवसाय रे समस्यार समाधान मध्य होई जिवो। प्रेमिक प्रेमिका मानकर प्रेम प्रसंग रे अधिक घनिष्ठता देखा मध्य देबो। कोर्ट कचेरी मामला आपणको सपक्ष मध्य रहिबो। सत्संग एवं धर्म चर्चा दिग को मन बढ़ाई पारंती। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक सत्यवादी, शांतिप्रिय, धैर्यशील, भद्र व्यक्ति भावे प्रशंसा मध्य पाइबे। कौशलपूर्ण कार्यशैली एवं विवेकानुमोदित चिंताधारा सांग को दृढ़ पदक्षेप नहीं प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल मध्य करिबे। आलोचना क्षेत्र ठीक निष्पत्ति मध्य नेबे। आर्थिक साहाय्य मिलिबा जोगे समय आपणकर आनंदमय हेबो। पुरातन रोगर प्रकोप रे हैरान हरकत मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो।
ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକୁ ଭଗବତ ସେବା ଭଳି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସମାଜ ସେବା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଫଳରେ ମନରେ ଥିବା କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦାମୀ ଯାନ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନେକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଅଫିସରେ କରିଥିବା କାମର ଶୁଭ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଇନ, ଅଦାଲତ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯିବା ଫଳରେ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କଟିଯାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଯତ୍ନର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦିଆ ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।